राज्य बजट का स्वागत, सिलीगुड़ी में मतुआ महासेना का आभार कार्यक्रम। राज्य सरकार के बजट का स्वागत करते हुए सिलीगुड़ी में मतुआ महासेना की ओर से एक आभार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संगठन की ओर से बताया गया कि उत्तर बंगाल के बुनियादी ढांचे के विकास तथा मतुआ समाज के उत्थान के उद्देश्य से बजट में की गई विभिन्न पहलों से वे संतुष्ट हैं। संगठन के महासचिव हिटलर चौधरी ने बताया कि मतुआ महासेना की ओर से राज्य सरकार के समक्ष 28 सूत्री मांगे रखी। इसमें से 10 मांगों को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों के प्रति मतुआ समाज कृतज्ञ है। उनका कहना है कि पहले भी सरकार के साथ थे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेंगे। इस आभार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य बजट का स्वागत करने के साथ साथ मतुआ समाज की शेष मांगों को शीघ्र पूरा करने की अपील की। কি কর্মসূচি ছিল একটু বিস্তারিত জানাবেন। আমরা এই মানবিক সরকারের যে বাজেট লক্ষ্য করলাম, সেই বাজেটে উত্তরবঙ্গের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের জন্য তথা উত্তরবঙ্গের সমাজের উন্নয়নের জন্য সরকার যে যথার্থ বাজেট করেছেন, সেই বাজেটে আমরা খুশি। তার জন্য আমরা উত্তরবঙ্গবাসী মতুয়া সমাজের মানুষজন আমরা সকলকে মিষ্টি বিতরণ করছি এবং এই সরকারের যে আমাদের উত্তরবঙ্গের প্রতি আস্থা রেখেছেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো এবং এই সরকারের সঙ্গে আছি। আগেও ছিলাম, এখনো আছি, আগামী দিনেও থাকবো। 28টি দাবির মধ্যে 10টি মেনে নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনে কি আশা করছেন আরো যে বাকিগুলো দাবিগুলো রয়েছে? অবশ্যই এই সরকার সবে 1.5 মাসের মধ্যে যদি 10টা দাবি মেনে নিতে পারে, বাকি যে দাবিগুলো আছে আমরা আশাবাদী আগামী অর্থবর্ষে সেই দাবিগুলো পরিপূর্ণ হবে। আপনার নাম, ডেজিগনেশন? আমার নাম হিটলার চৌধুরী, সারা ভারত মতুয়া মহাসেনার সাধারণ সম্পাদক। ধন্যবাদ।